प्रकाश करत पिता अरे अमरवासी समर साथी थिले जळे अमरवासी समर साथी थिले बळे स्वर्ग भागी पकई सप्त सिंधु जळे दानव मानव देवे हेले प्रतिवादी मेरु सुधा वसुधा उपाड़ी फिंगी देवी मेरु सुधा वसुधा उपाड़ी फिंगी देवी प्रकाश करत पिता कहिबी बही कि कहिबी बुझिलु मोही मो एक द्वंद्वर पड़ी जाइछि मोही प्रकाश करंतु पिता किए से दुराचार एमिति समग्र लंका कटक को अंधकार छाया रे परिणत करिछि प्रकाश करंतु पिता प्रकाश करंतु हे मोही ताहिले सुनि जा मोही मो जा कहूछि कौन है केमिति दुर्घटना घटी जाइछि वनवासे आसीथिले पंचवटी बण सुर्पनखा नाशा कर्ण सेतिला लक्ष्मण ए केमिति संभव हेला पिता माने मोही माया रूप होई राम को घरुणी सीता आनिली छोरे ए कौन कहू पिता से माने मोही माया रूप होई श्रीराम घरणी सीता आनिली चोरेई सेही रागरे राम लक्ष्मण सेही रागरे मिशी राम लक्ष्मण राक्षस वीर को गला तुते प्राण पराक्रमी देखाऊ श्रीराम तांको न छाड़िबु न बुता जीवन महापराक्रमी देखाऊ श्रीराम राम सुग्री मिसी मिली समुद्र को बांधी लंका रे प्रवेश कले हेली मुई दंदी राम सुग्री मिसी मिली समुद्र को बांधी लंका रे प्रवेश कले हेली मुई दंदी राक्षस वीर गला जुदे प्राण महापराक्रमी देखाऊ श्रीराम राक्षस वीर गला जुदे प्राण तांको न छाड़िबु न बुता जीवन तांको न छाड़िबु न बुता जीवन पिता सामान्य नारी पई तमे जने ज्ञानी मानी राजनीति निपुण होई ओडी अन्य स्त्री अपहरण कल कि पाई पिता
কি কহিবি পুত্র হে পুত্র মোর মহি হে পিতা রাজ্যର ଟେକକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହି ପିତା ରାଜ୍ୟର ଟେକକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ପିତା ତେବେ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାର ଛାର ବନବାସୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଆଜ ରାତ୍ର କାଳେ ଚୋରେଇ ନେଇ ପାତାଳ ଭୁବନେ ଦେବୀ ମୁଇ ମା କାଳୀଙ୍କ ନିକଟେ ବଳିଦାନ ଦେଖିବି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଧନ୍ୟରେ ପୁତ୍ର ଏଥର ମୁଁ ନିସ୍ତାର ହେଲି ଏ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ରୁ ତେବେ ଚାଲ ପୁତ୍ର ଚାଲ ସଖା ବିଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧର କିଛି ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛ କି ସଖା ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇ ସନ୍ଦେଶ ଆଣିଛି ପ୍ରଭୁ ସନ୍ଦେଶ ଆଣିଛି ତେବେ କୁହ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେନାପତି ହବ କିଏ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାବଣର ତାର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ରହିଛି ମହି ରାବଣ ତାକୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେ କ୍ଷଣକେ ମାତ୍ରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ ସଂସାରକୁ ମହାମାୟାବୀ ମହାପ୍ରତାପୀ ସେ ରାକ୍ଷସ